kabar? Anda menyaksikan Dunia Kita produksi VOA yang kami bawakan dari kawasan Georgetown kali ini di Washington DC. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Ya. Nah, ini menarik ya, Georgetown ini memang selalu bustling dengan kehidupan, mau weekend, mau hari biasa gitu Ya, karena di sini ada perkantoran, ada juga shopping areas gitu ya, restoran dan lain sebagainya. Nah, pemirsa, dalam episode kali ini kami ingin mengajak Anda untuk terinspirasi oleh sebuah perayaan yaitu World Day of Social Justice ya, atau hari keadilan sosial dunia ya. Betul, ya. Memang social justice atau keadilan sosial itu memang aiming dari setiap negara ya. Memang kategorinya itu banyak, misalnya kelaparan, unequal employment, ya, atau poverty, kemiskinan, itu juga gender inequality. Gender. Betul. Benar. Jadi masuk salah satunya untuk tema kali ini adalah ada sebuah fenomena di Amerika Serikat, tingginya tingkat incarceration atau orang masuk penjara di Amerika Serikat. Tidak heran bahwa penjara-penjara di seluruh Amerika Serikat itu sangat penuh. Nah, kadang-kadang sistem peradilan di sini ini sangat orang bilangnya katanya cenderung rasis dan lain sebagainya. Nah, maret-maretnya sistem peradilan di Amerika Serikat ini menjadi sorotan oleh seorang pria yang dia sempat dipenjara lebih dari 20 tahun padahal dia sebetulnya tidak bersalah. Tapi dia bisa menyalurkan segala frustrasiannya itu lewat seni, lewat menggambar, dan kini ia menjadi seorang aktivis di bidang itu. Kita nonton liputannya, pemirsa. I've been given many nicknames when I was in prison. You know, most of the inmates called me the prison Picasso. Valentino Dixon masuk penjara di usia 21 tahun hanya karena berada di tempat dan waktu yang salah. Saat makan di restoran bersama teman-temannya, terjadi baku tembak. Polisi menangkap Valentino dengan tuduhan menembak 3 orang. Ia dijebloskan ke penjara Arica, terlepas dari adanya 8 saksi yang membuktikannya tidak bersalah, dan pelaku penembakan menyerahkan diri. Valentino tetap dikenai hukuman penjara 38 tahun. You know, I had written numerous letters, hundreds of letters, and all of them were ignored. And, you know, I had to make a choice, a conscious decision, you know, if I wanted to live or if I wanted to die. And when I watched the movie Shawshank Redemption, the main character had 2 choices, because he was innocent for the crime he was in jail for. Get busy living or get busy dying. This is a famous quote, and that kind of resonated in my spirit. And it wasn't until my uncle told me, hey, maybe you need to start drawing again, because if you can reclaim your talent, you can reclaim your life. And I had lost all my appeals. I had no hope to, you know, regain my freedom. He sent me some colored pencils and some paper, and I started drawing after that. Maka ia memutuskan menyibukkan diri dengan hobi yang telah dilakukannya sejak umur 4 tahun, menggambar. I'd heard of him by reputation because I have a number of other clients in Attica, and they knew him. And they just knew him to be a great guy. He was kind of a mentor for some of the younger guys. He was kind of almost a guidance counselor for some of the others. And they would come and he would draw 8 or 10 hours a day. They'd come just watch him draw. And it's almost like meditation, I think. And I drew over 500 greeting cards over a 15-year period. These are all hand-drawn with colored pencils. So one day the warden comes in. He says, hey, Valentino, I'm going to be retiring in a couple months. Before I leave, could you draw my favorite golf hole? The warden brought the picture in. I drew it for him. He loved it. My neighbor says, hey, Valentino, you should draw more golf holes. He forced it on me and brought me some old Golf Digest magazines, tossed them on my bed. He said, hey, you know, you might find some interesting golf courses to draw. And after about 6 months, I had about 40 drawings, 40 golf drawings. Because of his drawing and his artwork, he came to the attention of Golf Digest. And they launched on to this reinvestigation of the case, which they'd never done before, and which resulted in a wonderful article in Golf Digest, which in sort of an indictment of the criminal justice system was the best encapsulation of the case. Artikel ini menarik perhatian mahasiswa dan staf Fakultas Hukum Georgetown University yang lalu membuat film dokumenter lengkap dengan wawancara para saksi, menjabarkan semua dokumen terkait. Dokumenter inilah yang mengantarkan tinjauan ulang kasus Valentino, hingga akhirnya ia dibebaskan tahun 2018 setelah 27 tahun mendekam di penjara.
Karya seninya tidak hanya menarik perhatian para pegolf ternama seperti Jack Nicklaus dan Tiger Woods, tapi juga Presiden Barack Obama dan Ibu Negara Michelle Obama. I make my living doing commissions. I have a show called Drawing Talk with Me, where I draw with just regular people, and I teach them how to draw, and we talk about their careers, we talk about life. So I've drawn with, kids, policemen, school teachers, 20 people that has Parkinson's disease. I started a foundation called The Art of Freedom to fight against wrongful conviction and sentencing guidelines in America, which is the reason why we have mass incarceration, because our sentencing guidelines are too harsh and excessive, and it violates our 8th Amendment against cruel and unusual punishment. So what I've tried to do is connect people with lawyers, good lawyers, and to give them the direction that they should take with the issues that they have. Bagi Valentino, seni bukan hanya terapi yang menyelamatkan batinnya selama di penjara, tapi juga menjadi pelampungnya menghadapi tantangan sehari-hari hingga sekarang. Dari Buffalo, New York, VOA. Nah, salah satu yang tak kalah penting juga, bulan Februari itu di Amerika Serikat adalah bulan bagi warga Amerika berkulit hitam. Karena memang di Amerika Serikat ini salah satu masalah yang berulang-ulang dan muncul kembali itu adalah bagaimana caranya menghilangkan rasisme, terutama yang tersistematis bagi warga kulit hitam dan minoritas di Amerika Serikat. Nah, itu juga tadi kritikan yang disampaikan di liputan sebelumnya ya. Nah, sekarang kita istirahat dulu pemirsa, tapi masih banyak liputan lainnya tentang bagaimana kita menginspirasi diri atau menginspirasi orang di sekitar kita untuk melakukan social justice atau berbagi-bagi keadilan, berbagi kesejahteraan. Tapi setelah yang satu ini tetap di dunia kita. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dunia Kita dari VOA. Kami masih berjalan-jalan di kawasan Georgetown, Washington DC. Nah, kita menyambung topik hari ini yaitu Hari Keadilan Sosial Sedunia. Nah, ini ada sebuah gerakan ya yang dilakukan oleh banyak warga di Amerika Serikat, yaitu membantu sesama. Membantu terutama para pendatang, para imigran yang baru datang ke Amerika Serikat. Mereka kan adjust, itu susah ya, apalagi untuk mencari kerja, untuk memulai hidup baru di sini. Ini ada salah satu inisiatif yang dilakukan oleh imigran juga, yang ia ingin mengembangkan kemampuan para imigran lain lewat kursus singkat untuk belajar teknik informatika. Selain itu kita juga punya cerita tentang bagaimana efek dari bekerja dan burnout nih. Nah, ini mungkin tidak dialami oleh banyak negara ya di dunia. Jadi orang di Amerika itu terkenal mereka pekerja keras dan harus bekerja keras untuk bisa hidup di sini. Benar. Nah, salah satu dampaknya ya burnout. Itu. Kita tonton pemirsa. Ayah 3 anak ini adalah imigran Uyghur, insinyur teknik informatika, sekaligus pendiri Tech Circle. Tech Circle is IT training bootcamp. It was founded in 2019 by 2 Uyghur friends who share the same goal of inspiring people from any type of background to obtain the IT career opportunity and without having any sort of IT degree. Example, let's say John. I think in the United States, with any immigrant we come to this country, they're struggling with the immigration process. That is the challenging part. Once you have your status here and then you're starting to working as a minimum wage companies like I did, I had 4 jobs at the same time. When I came here, I like the idea what they have. I like how their philosophy, to helping people, even if you don't have no background, it help you and they would teach you all these skills, and you learn and they switch your life, from making like $15 to make like $120K a year. So that's totally. So I stuck with them. I learned the technology. That for me, like Tech Circle is not like school. For me, it's like a home and family here in USA. The pandemic that changed my mind a lot, especially working in the restaurant industry. I never thought that going to work, like every time I went to work, I was somehow like scared because I was in like contact with so many people that I didn't know, and I didn't expect to have that feeling when going to work. And that was one thing that I believe that like pushed me to
invest in myself where I could have a stable job and able to work from home if needed. Dengan biaya antara 7 hingga 8.000 dolar, lulusan Tech Circle bisa berkompetisi dalam bursa kerja bidang IT dengan misalnya para sarjana ilmu komputer yang membayar hingga 20.000 dolar per semester di universitas. Irfan yakin bahwa pengembangan diri dengan belajar, tekun, dan konsisten menjalani proses merupakan kunci sukses semua orang. Dari Centerville, Virginia, VOA. Selama hampir 2 tahun, perusahaan perangkat lunak olahraga Volt Athletics di Seattle, negara bagian Washington, memperpendek waktu kerja dari 5 hari kerja seminggu ke hanya 4 hari. I love the 4-day work week because my weekends actually feel restorative. I have a day dedicated to errands. I have a couple of days dedicated to family and relaxation without the stress of chores hanging over my head. And having those 3 days just really helps balance the amount of time and energy I put in work during the other 4. Sarah yang bekerja di pengembangan bisnis merasa bisa lebih menjaga kesehatan, lalu juga membesarkan anaknya. Productivity across the company and for myself personally, we've not noticed any negative impact. If anything, I know I personally come to work on Monday much more excited to get things done because I had 3 days to unplug and relax and get my mind out of the stress of work. Di San Francisco, negara bagian California, perusahaan e-commerce Bolt juga memberlakukan 4 hari kerja sepekan. Two things that we were focused on was productivity and addressing burnout with our employees, which are common issues across the globe. Sebagian pegawai akhir pekannya Jumat hingga Minggu, sebagian lainnya Sabtu hingga Senin. It's not about trying to reduce 5 days into 4. It really is about working differently. So how can we focus on the most important things, and how can we cut out things that are taking up time that just waste our energy and waste our time that we could be focused on something more important. Di sini pun pekerja merasa lebih segar begitu memulai minggu kerja. Like coming back on Monday, I definitely feel like a lot more refreshed. I think, honestly, the difference between a 2 and 3 day weekend is like pretty significant to me. Having like a 3 day weekend feels a lot more of like a reset versus like before having a 2 day weekend was kind of just like, wow, the weekend's already over, I'm going back to work. Di Washington DC, seorang anggota Kongres dari Partai Demokrat kini mengusulkan pemendekan jam kerja. That's what we're seeing with the Great Resignation, is people are not just automatically throwing themselves back into the previous jobs. And this is not to say that Americans don't want to work. We're a hard-working country. In fact, we work harder than a lot of the advanced economies around the world. We really do. We don't take time off, we don't get vacations, we don't get paid leave. Di luar 4 hari kerja tersebut, Takano mengusulkan pemilik usaha harus membayar lembur. Demikian laporan tim VOA. Nah itu, memang burnout itu kita harus bisa self care ya, atau menjaga diri sendiri untuk apalagi di masa-masa sekarang. Aku sih setuju aja kalau 4 hari kerja seminggu. Nanti 4 hari kita mulai mikir lagi nih kapan bisa 3 hari kerja. Nah, mungkin nanti jalan perkembangan teknologi bisa tuh dilakukan. Oke, sekarang kita istirahat lagi pemirsa, tapi jangan kemana-mana, tetap di dunia kita. Masih dalam program dunia kita dan kita masih jalan-jalan di Georgetown, tapi ini agak melipir ke daerah pertokoan. Iya, tapi masih sambil membahas tentang Hari Keadilan Sosial Sedunia, di mana kita diajak untuk berbagi demi kesejahteraan bersama gitu. Kita kalau bisa membantu yang lain. Nah, ini adalah salah satu cerita tentang bagaimana caranya kita saling membantu bisnis yang didirikan oleh perempuan. Caranya bisa bermacam-macam, yang pasti membantu mereka dengan mendukung, dengan membeli dong produk mereka. Kalau mampu gitu ya, urun dana, urun modal. Banyak caranya, dan juga selain itu kita mau melihat toko pop-up atau toko yang pasar dadakan ya. Diberikan oleh pebisnis restoran ya, yang sudah sukses, itu mereka berbagilah bantu mereka yang mulai meniti karir di bidang bisnis kuliner. So I have vintage dresses in all different colors. These are some of the handbags that I've actually hand painted and designed myself. Sudah lebih 15 tahun, Ebony McMillian menjalani usaha jualan barang-barang lawas.
this is the first time I've had the opportunity to be in a physical store. So when this opportunity came upon me, I was very happy. Toko tempat ia berjualan, Shop Her, berada di dalam Union Station, stasiun kereta api di Washington DC. Shop Her yang dibuka bulan November lalu merupakan pop-up store yang digagas dan didukung oleh sejumlah organisasi, salah satunya DC Women's Business Center. Shop Her is a small business retail incubator for women-owned businesses in the DC metro region. Shop Her is a pop-up, and it will be here at least until the end of April. We're hoping to extend it longer, but it's also an incubator. It's a place where these small businesses can launch their business, grow their business, and learn about business operations as well. Ada 15 penjajah berjualan di Shop Her. Mayoritas dari mereka adalah kelompok minoritas dan pendatang yang menjual barang dari atau yang diilhami negara asal mereka seperti Meksiko, Uzbekistan, Ethiopia, dan juga Indonesia. Banyak penumpang kereta api yang mampir belanja ke Shop Her. They're making their life doing beautiful work, creating and supporting each other with a collective like this. Julia Semchenko yang berasal dari Uzbekistan ini menjual kain ikat dan baju atau jas dari kain ikat. It's a big support because we don't have to pay rent here at Shop Her. They help us to raise our business, and to advertise our products. Memiliki toko sendiri tentu menjadi cita-cita mereka. Namun untuk sementara ini, dengan Shop Her, mereka ikut menggairahkan pertokoan di lantai 2 Union Station yang lesu selama pandemi. Dari Washington DC, Supriyono, VOA. Akhir pekan, restoran Jepang Kirimachi Ramen di San Francisco, California dipenuhi pembeli yang antri membeli atau menikmati makanan. Mereka bukan menikmati semangkuk ramen, menu khas restoran milik pasangan diaspora Indonesia Leonardi Gondoputro dan Febri Arnold, melainkan sebungkus nasi Padang. Kebetulan restoran saya tutup hari Sabtu dan Minggu, dan saya mengundang bisnis-bisnis diaspora Indonesia itu untuk buka bisnis di San Francisco. Pop-up restoran atau restoran dadakan memperkenalkan masakan Indonesia adalah event pop-up kedua di Kirimachi Ramen, yang kali ini bekerja sama dengan Henny Minderman, pemilik bisnis catering Dapur Ngebul. Nah kemarin ini saya bilang, kenapa kita nggak pop-up? Jadi Febri sendiri dari Kirimachi tanya ada license, ada insurance, saya bilang semuanya ada. Membuka restoran bisnis di San Francisco itu sangat mahal. Dan dengan pop-up ini, mereka dapat menyajikan masakan mereka untuk masyarakat di Bay Area. Dapur Ngebul menawarkan street food atau makanan Indonesia otentik yang biasa dijajakan di pinggir jalan. Didirikan sejak 10 tahun lalu bersama suaminya, sejak pandemi, Henny semakin aktif memperkenalkan makanannya di San Francisco Bay Area secara daring melalui media sosial. Dengan menu favorit nasi bungkus Padang dan empek-empek kapal selam, Dapur Ngebul ingin memperluas pelanggannya yang saat ini 90% diaspora Indonesia. Lagi kayak ngidam banget nasi Padang gitu, jadi kayak pas ada acara ini langsung pengen gitu. I mean, it was all really good together, especially the sauce. Everything tasted really good together, complemented each other. Kedepannya, Henny berharap dapat terus berkolaborasi dengan para diaspora pemilik bisnis di San Francisco Bay Area. Karena kan di sini juga kita sesama orang Indonesia yang ada di Amerika ya, kita ya maunya sih berkolaborasi lah, supaya makanan kita ini lebih dikenal lagi oleh masyarakat Amerika. Dari San Francisco, California, VOA. Nah, udah setengah jam, nggak kerasa kami menemani Anda, berarti waktunya untuk pamit dulu ya, Jin. Tapi kalau misalnya Anda mau nonton lagi Dunia Kita yang sekarang, atau episode sebelumnya, atau juga program-program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami, www.voaindonesia.com, atau nonton di YouTube channel VOA Indonesia. Nah, juga mengingatkan untuk episode ke-1000 Dunia Kita kali ini, jangan lupa kirim video, kesan-pesan, pertanyaan apapun itu, bisa langsung sesuai dengan formatnya, tonton juga di
sosial media yang kami itu, petunjuknya ada seperti petunjuknya, apa. betul. Ya, yang beruntung dapat souvenir ya dari VOA. Kami kirimkan tanda terima kasih dari VOA, tanda cinta. Nah, kalau gitu kita undur diri dulu. Saya Aryat Nembudianto. Dan saya Virginia Gunawan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.